جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں شیخ رشید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، لہجہ کے رہنما ہیں، اور جو ملک کی معیشت ہے اور اس کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں ان پہ بڑی گہری نظر ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہم اپنا پروگرام کریں گے صرف چینی پہ، کہ ملک میں چینی مہنگی کیوں ہوئی، امپورٹ کیوں کرنی پڑی، جو لوکل کریشنگ ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا، اور چینی کی قیمتیں ابھی تک کم کیوں نہیں ہو رہی۔ تو شیخ رشید صاحب، سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ 3 سال پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو یہ چینی 57 روپے کلو بک رہی تھی، اب 3 سالوں کے اندر اس کی قیمت 120 روپے تک گئی ہے، کیا وجوہات تھیں؟ بہت شکریہ جناب ملک غزن فراوان صاحب۔ میں نے دیکھا ہے آپ کے ٹی وی کے حوالے سے، آپ کے پروگرام کے حوالے سے، میں 1 منٹ میں بات ختم کروں گا جی، کہ آپ نے ہمیشہ ایسے پروگرام کیے ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کی عوام سے ہے، جن کو پاکستان کے عوام فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے معاملات ہیں ان ایشوز میں، اور وہ ایشوز جو ہیں وہ آٹا ہے، چینی ہے، گندم ہے، اس طرح دالیں ہیں اور دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ اور آپ کا ٹی وی جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کے عوام کی بڑی خدمت کر رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید جی شکریہ، کامیابی عطا فرمائے۔ جی ابھی آپ نے سوال کیا کہ یہ 120 تک کیسے گئی، تو 120 تک چینی لے جانے میں ان کی جو بد انتظامی شامل ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، ٹھیک ہے، سندھ ہے، کے ہے، کوئٹہ ہے۔ انتظامیہ کی جو بات انتظامی تھی وہ عروج پہ تھی، اور وہ قیمتوں کو مینیج نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو ایک فارمولہ ہے نا، جو پوری دنیا میں چلتا ہے، آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں کہ سپلائی کم ہے، اس کی جو ہے سپلائی چین بہتر کریں، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کم ہے تو آپ نے اس کو پھر کیسے مینیج کرنا ہے۔ مطلب ہے انتظامیہ میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ چینی کا ایشو ہے کیا، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، امپورٹ کب کرنی ہے، اور کرشنگ کے حوالے سے انہوں نے کیا سٹیپ لینے ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ مایوسی کا اظہار کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن، میرے ان سے ذاتی اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، میرے ہو سکتے ہیں، جہانگیر ترین سے ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بر وقت وفاقی حکومت سے کہہ دیا تھا۔ اگر آپ جہانگیر ترین کے انٹرویو دیکھیں تو انہوں نے اپنے بیشتر انٹرویوز میں یہ کہہ دیا تھا کہ چینی کم ہے، چینی کے سٹاک کم ہے، پنجاب کی جو ضرورت ہے اس سے چینی جو ہے وہ 30-40% کم ہے، آپ فوری طور پہ اس کو درآمد کرے۔ لیکن اس وقت درآمد نہیں کی گئی۔ درآمد کب کی گئی؟ جب انٹرنیشنلی اس کی قیمتیں بڑھیں، اور پھر ان کا جو اس میں بھتہ وصولی کا جو کمیشن ہے وہ فیصد بڑھا۔ جب وہ بھتہ وصولی کا کمیشن اور اس طرح کے معاملات بڑھے، تب جا کے انہوں نے چینی۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں 2-4 دن پہلے ایک ہوٹل میں گیا تو وہاں پہ وہ امپورٹڈ چینی پڑی ہوئی تھی، تو وہ بڑی مطلب اس طرح سے اس کے اندر مٹھاس نہیں تھی، بالکل بریک اینڈ پاؤڈر کی طرح وہ چینی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اتنی ناقص چینی کیوں امپورٹ کی گئی، اور جو امپورٹ کی گئی ہے کہاں پہ ہے وہ چینی؟ اب تو لوکل کریشنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ اب انتظامی امور کے حوالے سے جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ یہ مینیج نہیں کر سکے، اب جب یہ تاخیر ہو گئی تو پھر یہ پوری دنیا میں یہ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے کہ دیکھتے ہیں کہ کس ملک کے پاس چینی ہے اور اس کی قیمت کم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تاکہ مینیج ہو سکے۔ ہاں، اب ان کے پاس آسٹریلیا کی چینی بھی تھی، ٹھیک ہے، یورپ کے میں بھی چینی، اچھی کوالٹی کی چینی موجود تھی، برازیل میں تھی، لیکن انہوں نے چوائس کی مصر کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مصر کے پاس جو چینی ہے وہ وہاں پہ بنتی ہے چقندر سے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو بریک والی ہے، ہاں، وہ شوگر کین سے نہیں بنتی، گنے سے نہیں بنتی، وہ چقندر سے بنتی ہے۔ چقندر کی جو مٹھاس وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو گنے کی مٹھاس ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، بہت کم ہے۔ جب اس کی مٹھاس کم تھی، وہ دیکھیں نا، اس کو پاؤڈر بھی کہا جاتا ہے، چینی نہیں کہی جاتی، پاؤڈر کہا میں نے کہا ہے آپ کو کبھی پاؤڈر۔ ہاں، وہ چونکہ اس کی قیمت کم تھی اس لیے انہوں نے ذاتی طور پہ اور اس میں بھاری کمیشن لینے کے لیے، یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ بھاری کمیشن کے لیے، بھاری بھتہ لینے کے لیے انہوں نے اس چینی کا انتخاب کیا جو غیر معیاری تھی، اور قیمت دیگر چینی کے وہ برانڈ تھی ان کے مقابلے میں کم تھی۔ انہوں نے وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ امپورٹ کر لی۔ جب وہ چینی پاکستان آئی تو وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہولت بازار، آپ تو اس معاملے میں بڑے ایکسپرٹیز آپ کی ہے کہ سہولت بازاروں میں خواتین نے کہا کہ یہ تو پاؤڈر ہے، یہ تو ہمیں نہیں لینا، بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ وہاں پہ یہ 78-78 روپے کلو بیچ رہے تھے، بالکل ایسے ہی۔ یہ امپورٹڈ چینی ان کو بنی ہے پاکستان میں آ کے پڑی ہے تقریباً 81-82 روپے فی کلو گرام۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے 78 روپے ریٹ رکھا، اس میں 4-5 روپے انہوں نے سبسڈی دی۔ ٹھیک ہے،
वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने जी, मिलकर ठीक है। रिलीफ दिया पंजाब के अवाम को, जहाँ जहाँ भी सहूलत बाजार कायम है, तो 78 रुपये बिकी, लेकिन वो चीनी नहीं बिकी। शेख साहब कितनी चीनी मंगवाई गई है, इंपोर्ट की गई ये है? तकरीबन कोई 2.25 लाख टन मंगवाई गई थी, ठीक है, जिसमें आज भी 125,000 टन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। वाज़े उसको न जायका न नहीं, स्वाद। वो अब आगे हाँ। सुने, ये अब पंजाब के चैम्बरों को, पंजाब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध के चैम्बरों को और ताजर तंजीमों को से माफ़ी मतलब पाँव पड़ के ये कह रहे हैं कि ये जो चीनी है ये ज़ाहिर है कि अरबों रुपए की स्टॉक चीनी तो है, निकलवाएं ना। अरबों का भी चीनी है, हाँ। कि ये निकलवाएं और ये हम फ़रोख्त करने में, और पंजाब के कुछ चैम्बर्स हैं जिन्होंने कोई 40,000 50,000 टन के करीब चीनी इनकी फ़रोख्त करवाई है, लेकिन आज भी 1,25,000 टन पड़ी है और वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उसकी क्वालिटी जो है, और सबसे बड़ा जो मसला बना है ना, वो इन्होंने बर वक्त क्रशिंग शुरू करवा दी। अब क्रशिंग शुरू हो गई है, या तो मकामी चीनी आ गई है। अब मलिक साहब देखें, हाँ। या तो इंतजामिया ये करती कि इनके पास इंपोर्टेड पड़ी हुई है, हाँ। पहले उसको मैनेज करते कि इसको पहले फरोख्त कर लें। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जनाब ये चढ़ दौड़े मिलों पे ठीक है, कि जी क्रशिंग शुरू करें। कब करनी है? 10 नवंबर को जनूबी पंजाब में, ठीक है। और 15 नवंबर को सेंट्रल पंजाब में। ठीक है। अब जब 10 को शुरू हुई तो वो मकामी चीनी भी शुरू हो गई। हाँ, अब मकामी चीनी आपकी जो है डबल प्रोडक्शन हो गई ना। अब मकामी चीनी जब मार्केट में आई तो उसका मेयार है, मेयार है, बहुत अच्छी क्वालिटी हाँ, की मोटी है। जब वो आई तो एक तो उसकी प्राइस कम हो गई, ज़ाहिर है इसकी प्राइस भी कम हुई। जब डिमांड इतनी ज़्यादा आ गई, मतलब उसकी सप्लाई चेन इतनी बढ़ गई, इतना इजाफा हुआ कि हर शॉप पे आपको जो है वो आप भी जाएं, मेरा ख्याल है कि 80 रुपये 85 रुपये किलो चीनी अच्छा, जो है तो वो इसमें आपको मिल रही है। मैं और सवाल- उसकी वजह से इम्पोर्टर का अगर अरबों रुपये का नुकसान हुआ तो ये ज़हन में रखें, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, उसके ज़िम्मेदार वही इंतज़ामी मामलात हैं जिन्होंने इस इशू को हैंडल किया। अच्छा, मैं हमेशा देखा कि जी वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीरों में, जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी बड़ी नज़र है, मेरी बड़ी अच्छी पॉलिसियाँ हैं। कहाँ हैं पॉलिसियाँ? मतलब इस तरह के बड़े बड़े ब्लेंडर, बड़े बड़े प्राइम नुकसान। मिनिस्टर को इत्मीनान में नहीं लेते। प्राइम मिनिस्टर को तब बताया जाता है जब नुकसान हो जाता है, ठीक है, जब ताख़ीर हो जाती है। या नुकसान मतलब वो नाक की गंदम की लकीर पे। ताख़ीर इन्होंने जानबूझ के की, ठीक, इसमें इन्होंने 284 अरब रुपया ठीक है। मेरी और आपकी जेबों से इन्होंने निकलवाया। ठीक है, इसी तरह आजकल आप देखें LNG का इशू बना हुआ है, ताख़ीर से इन्होंने वो इंपोर्ट की, और LNG मौजूद है लेकिन है। डीजल से बिजली बना के हमें महंगी बिजली फरोख्त करते रहे। LNG की ताख़ीर में भी इन्होंने 122 अरब रुपये का टीका लगाया है। है। इसी तरह चीनी की बात में भी इन्होंने ठीक है, कुछ 94 और 100 अरब रुपये का टीका लगाया है, और ये सारे जितने भी टीके लगे हैं ये पाकिस्तान की गरीब आवाम को लगे हैं। अच्छा शेख साहब, जब कि चीनी की कीमतें 57 रुपये से 120 पे गई तो इंक्वायरी हुई, नैब ने तहकीकात की, इदारों ने तहकीकात की, तो 3 बड़े नाम सामने आए थे। क्या बना उनके खिलाफ अब वो तहकीकात का? शुगर कमीशन रिपोर्ट अभी आप गूगल पे जाएं, हाँ, मतलब वफाकी हुकूमत का जो वेबसाइट है अगर उसमें जाएं और शुगर कमीशन रिपोर्ट को आप स्टडी करें, ठीक है। तो उसमें आपको जहांगीर तरीन, खुसरो मुख्तियार और शमीम खान। जहांगीर तरीन के सगे मामू हैं या चाचू हैं, आई एम नॉट श्योर, बहरहाल सगे रिश्तेदार हैं, हाँ। शमीम खान, ठीक है, ये और दीगर जो थे मतलब शुगर मिल्स मालकान, हाँ, वो तकरीबन 8-10 थे जिनके उनमें नाम शामिल थे शुगर कमीशन रिपोर्ट में। और जो पहली रिपोर्ट, ये भी मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ, जो पहली शुगर कमीशन रिपोर्ट थी ना मलिक ठीक साहब, है। उसमें जहांगीर तरीन का नाम था, हाँ। लेकिन वफाकी हुकूमत जानबूझ के उसको नज़रअंदाज कर दी। बाहर भिजवाया गया उसे 2-4 महीने बार नहीं, ये पहली रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, कहा गया कि जी इसमें जहांगीर तरीन का नाम शामिल नहीं है। हाँ, वो तो बाद में FBI ने और FIA ने और दीगर जो जॉइंट उसमें शामिल थे अफसर, उन्होंने कहा कि ये तो जहांगीर तरीन का नाम है, इन्होंने तो नाम को छुपाया है। जो दूसरी रिपोर्ट बनवाएगी उसमें भी जहांगीर तरीन इस सारे मामलात को कंट्रोल करने वाले थे। ठीक है, सब मतलब कहा जाता था उस वक़्त कि चीनी का जो रेट है वो उसका बेटा अली तरीन निकालता है। ठीक है, वजह उसकी ये थी कि चूँकि इनकी 12 से 15 मिलें हैं, हाँ, ठीक है, और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे कंट्रोल चूँकि इस ख़ानदान का था, बराबर। इसलिए चीनी का जो रेट था वो अली सुबह इसके घर से निकलता था। बिल्कुल ठीक। अच्छा शेख साहब, मैं जो सवाल करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट कहाँ कंट्रोल कर रही है?
120 कीमत करके फिर कहना 110 कर दिया है, फिर 100 हो गई है, फिर 90 हो गई है, अब 85 हो गई है, वो गवर्नमेंट क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। ये कैसे क्रेडिट है? वो अब आवाम देखे ना, आवाम ने 120 रुपये परचेज की हुई है, 115 में की हुई है, 110 में, 100 रुपये तो आपने देखा होगा कि आम भी की है। ठीक है, ठीक है, आवाम जानते हैं कि भाई पहले 120 पे लेके गया, ठीक है। फिर आपने कहा जी 110 हो गई, 110 पे परचेज किया, आपने कहा जी 100 रुपये हो गई, अब आप कह रहे हैं जी 90 होगी, 95 होगी। भाई सारे इन तमाम मामलात में जो इशू है वो कमीशन है, वो भत्ता है जो आवाम की जेबों से वसूल किया गया है और दिन की रोशनी में वसूल किया गया है। ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है मलिक साहब कि ताहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा शेख साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि बताइएगा कि चीनी की कीमत कब तक, कितने अरसे तक ये 80 रुपये 75 रुपये या इसके निर्द रहेगी? ये इसमें यह है कि ये जो क्रशिंग है जी, ये क्रशिंग शुरू हुई है 10 नवंबर से जनूबी पंजाब में, ठीक है। और 15 को शुरू हुई है ये सेंट्रल पंजाब से। ठीक है, तो ये इसका जो दौरानिया है ना क्रशिंग का, ये मलिक साहब 3 साढ़े 3 माह रहता है, ठीक है। यानी कि 3 और साढ़े 3 माह तक फरवरी मार्च में जाके फिर नई चीनी मार्केट में आती रहेगी। ठीक है। जब तक चीनी नई मार्केट में आती रहेगी तो कीमतों में मैं ये समझता हूँ कि इजाफा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर इजाफा हुआ तो फिर आप समझें कि ये इनके निकम्मेपन की इंतहा होगी। ठीक है। कि चीनी मौजूद है, मुकामी चीनी मौजूद है। अब इशू मुकामी चीनी का नहीं है, वो तो आ रही है, ठीक है, और सरप्लस आ रही है, ठीक है, और वो आपको राउंड अबाउट 80-85 में आपको जो है वो मिल सकती है। ठीक है। असल इशू है 1,25,000 टन जो पड़ी हुई है, इम्पोर्टेड है, वो क्या, उसका क्या बनेगा? जी वज़ीर आज़म साहब, आपने सुनी गुफ्तगू शेख रशीद साहब की। आपकी जो टीम है, आपके जो वज़रा हैं, आपके जो मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, वो हर गंदम, चीनी, आटे का बहरान पैदा करके फिर आपको तब बताया जाता है जब पानी सर से गुज़र जाता है और आपके ज़रिए ओवरफ्लो करके ज़र मुबादला कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। आप अपनी पॉलिसियों पे गौर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।